Well, ladies and gentlemen, good afternoon, everybody. Welcome back to the MEFC, yeah? This is Mr. Echo Dance Club. So it's honor for me to have this course in this semester, uh, English for managerial purposes. All right, ladies and gentlemen, before we go further, I would like to say, how are you this year? It is the same one with the last year. No, yeah, I think it would be better, yeah, and yeah, it must be better than last one. Okay, how is life? Are you still alive and kicking? Okay, okay. These things I would like to tell you about something special in this semester, talking about the practice test of Super Sweet Honey Cake or this lecture. That is satu dengan koma opa. We can read like that, ya. Satu dengan oma opa. Satu is Saturday, dengan is with, oma opa is my grandparents. Okay, but it is only acronym, yeah, not the. It is only the acronym of English. There is a case study and gap on management of a famous company. So it can be, what is it, shortened by, uh, it can be shortened with satu dengan oma opa. So this is the something that you're waiting for centuries, right? Yang kalian tunggu setelah berapa abad, ya, paling tidak 1 tahun itu Anda menunggu hal yang seperti ini. Okay, well, ladies and gentlemen, let's get down to the business. This is the practice test of Super Sweet Honey Cake. Jadi ini adalah Super Sweet Honey Cake yang pertama, and then I think this is the bigger one. Karena nanti untuk the second one itu nanti ada yang written. Nah, written nanti itu akan dilaksanakan pada on the day of the test, ya, pada hari tesnya nanti sesuai dengan jadwal. Okay, so ladies and gentlemen, karena ini apa namanya itu having bigger score than the second one later, so you have to do it. What is it? Yeah, you have to do it well. Try your best. And I think I have to say wish you luck. Ya. Oke, setu dengan oma papa, dengan oma opa. This is a case study on gap on management of a famous company. What is it? Arranged by me, myself, and Ko Herianto as the owner of MTFC. So, apa saja yang nanti yang akan kalian lakukan dengan setu dengan oma opa ini? So, kita langsung saja masuk pada apa itu setu dengan oma opa. Ya. Oke, di layar Anda semuanya itu sudah ada, ya, sudah ada. So I have to read the instruction first. So before you go to the what is it? Yeah, setu dengan oma opa. So it is given to students who learn English for managerial purposes as the practice test of Super Sweet Honey Cake in this semester. So ladies and gentlemen, sebelum nanti kalian nanti itu untuk mengerjakan apa yang ada semacam case study ini, case study and gap, ini di bidang manajemen, ya, di bidang manajemen dari satu perusahaan terkenal di dunia, ya. Jadi nanti kalian tuh belajar apa namanya itu membaca pengalaman dari berbagai CEO di dunia dalam menjalankan aktivitas
perusahaannya sehingga mereka itu bisa survive until this time. Oke, intinya itu. Lalu yang pertama kita langsung ke instruksinya. Yang pertama adalah choose one of national or international company in the world. Jadi nanti kalian silakan untuk memilih salah satu perusahaan, ya baik itu perusahaan itu satu aja, boleh di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, ya baik dalam Indonesia maupun di luar negeri boleh. Ada yang mau memilih McDonald, it's up to you. Ada yang mau memilih Pertamina, it's okay. Ada yang memilih apa namanya itu Petronas, ya from Malaysia, that's good, ya. It's up to you. Oke, kemudian kalau sudah Anda pilih, write this company history, including business field, establishment, CEO or founder, workers, and profit per year. Jadi kalian nanti tuliskan di situ company history-nya, company history, oke? Ya perusahaan dia bergerak di bidang apa, kemudian itu apa namanya, kapan dia dibangun, ya didirikan, CEO-nya siapa, pekerjanya ada berapa, dan kemudian profit per year-nya kira-kira berapa, bukan kira-kira, biasanya sih ditayangkan ya, berapa-berapanya. Tapi kalau misalkan tidak ada, bagaimana sir? So, the profit per year I think is optional. Okay, right. And then setelah itu, Anda menulis company history. So determine at least 3 big cases or problems, maximum 5 of this company. Oke, silakan Anda putuskan 3 kasus atau 3 masalah besar yang pernah dialami oleh perusahaan tersebut. Ya, these cases could be in finance and management, including human resources, conflict among workers, selling and buying, and so on. Ya, boleh. Jadi konfliknya tidak terbatas pada jual beli saja, tapi juga bisa di sisi yang lain, bisa dari sisi keuangan atau mungkin hampir bangkrut kali ya. Tapi bangkrut terus nanti ada bagaimana dan bagaimananya, berapa bangkrutnya, kapan itu terjadi dan sebagainya, itu bisa Anda nanti itu explain di sini ya. Kemudian kalau misalkan Anda sudah memilih 3 kasus besar itu, ya, kemudian write what factors cause those cases or problems. Silakan Anda tulis apa penyebabnya kalau perusahaan tersebut itu mengalami masalah ini, ya, masalah tersebut. Kemudian the impacts atau the effects to the company, akibatnya atau boleh dibilang dampaknya bagi perusahaan tersebut apa. Ya, misalkan tadi kalau apa namanya itu mau bangkrut, ya, hampir bangkrut, punya utang banyak, impact-nya apa, penyebabnya apa, kemudian impact-nya apa bagi perusahaan. Dan yang terakhir, and what the company have done to overcome them. Jadi sampai sekarang bisa survive itu kenapa? Karena mereka punya cara tertentu. Nah, cara itu silakan apa namanya, tulis juga di situ. Dan bagaimana cara mereka keluar dari masalah keuangan, ya. Okay, and then write your statement or idea or comment on those cases as conclusion. Nanti kalian di sini tulis ya ide kalian atau komentar atau statement pernyataan kalian ya sebagai satu solusi. Misalkan from those cases I learned that bla 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 bla. Ya, silakan Anda tulis sendiri di situ. It could be derived from what will you do to overcome that cases if you are the CEO. Boleh jadi kalian mengisi kolom write your statement ini dengan menggunakan seandainya saja kalau saya jadi CEO-nya, saya akan mengambil langkah demikian ya agar keuangan bisa terselamatkan dengan cepat. Misalkan begitu, ya boleh, ya boleh. Kemudian you have to write your work on the sheet atau template ya that I provided below on page 2. Nah, nanti kalian tulisnya seperti apa tidak perlu khawatir. Sudah saya siapkan untuk template-nya di bawah ini ya. Oke, you can check on page 2. Ini dia. Template-nya seperti ini, ladies and gentlemen.
Nanti kalian bisa isi your identity over here, name and also semester, ya. And then, nah ini dia, dari intinya adalah case study analysis, ya. Oke. Name of company, nama company-nya apa, company address, and then company level, company history, silakan Anda tulis yang tadi sudah ada di instruksi, ya. Kemudian case study and gap. Nah, case study and gap ini saya kira tidak perlu pakai ini, ya. Nah, ini ya boleh juga sih pakai, sorry. Karena case study and gap ini ada 4, ya. Ya tadi kan, at least 3. Kalau Anda punya 4, ya silakan 4. Kalau 5, silakan ditulis 5. The quantity tidak mempengaruhi the quantity of score. The quantity of paper apa namanya doesn't influence the quantity of score. Ya, tapi yang berkualitas itu adalah yang paling bagus. Ya. So, I mean the quality of your paper will influence the quality of your score. Alright. So, jadi 3, kalau itu kualitasnya bagus, ya oke. Ya, the score will be good. Ya. The big cases silakan disebutkan 3, tahunnya berapa. Ya, itu tahun kapan maksud saya begitu ya. Mungkin setiap tahun perusahaan itu mengalami apa namanya masalah yang berbeda. Ya, bisa jadi. Kemudian causes penyebabnya apa? Kemudian the effect ya, atau the impact itu dampaknya apa bagi perusahaan? And the ways to overcome, cara mereka untuk menangani masalah tersebut apa saja. Ya, terus di sini your statement tadi itu yang terakhir ya. Sebagai konklusinya, silakan taruh statement Anda, pernyataan Anda, atau ide Anda, atau komen Anda terhadap apa itu studi kasus yang sudah Anda jalankan di perusahaan tersebut. Oke. Hanya itu saja untuk hari ini. Sorry, untuk semester ini. So this is the last card challenge. I think we can say like that as usual in my curriculum. For English for managerial purposes. Ya. Alright, ladies and gentlemen, selamat menikmati apa namanya setu dengan oma opa. Ya, jangan sampai walaupun ini adalah oma opa bukan berarti it doesn't mean that you are old ya. This is only abbreviation ya from a case study and get on management of a finance company. So if you have any questions, you can text me. Via WhatsApp or to call me to my mobile phone. Right, that's all for today, and this is the last challenge from this course. Thank you very much, and enjoy yourself. Thank you.